Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kan ho bencikan la Nabiullah Adam alaihissalam nênជាគឺម្កៅនៅចំពោះអ៊ុម៉ាត់របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហងបាបកាkeranaបាបកានេះnênជាគឺអល់ឡោះទីមតអប្រៃនៅចំពោះនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាំ tetapi Allah telah pelihប្រៃនៅចំពោះអ៊ុម៉ាត់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំ ទីសាញូnênជាគឺទីពេលកងនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាំងាក់ការជុងឈុឆុងទីdalam surgaទីนั้นតែអល់ឡោះតាឡាក៏ហ៊ុយបតុនកាត់ម៉ែតទីតIndia យ៉ាងនេះតទីបាក់ឡូរីអែស៊ីទីហាវ៉ានឹងគឺតទីជីតារីអែអ៊ីប្លីសឡាណាតុលឡោះនឹងគឺតទីប៉ាស្រោះdalamរយៈពេលប៉ាល់តោល្មើផ្លោះថនអល់ឡោះតាឡាហៅការទទួលមុខតាប៉ាត់របស់កាត់អូtetapiទីពេលកងនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមតាប៉ាត់ទីតណេះម៉ាកាអល់មុការរ៉ាម៉ាម៉ាកាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទទួលមុខតាប៉ាត់របស់កាត់រីអែអ៊ុម៉ាត់របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហើយពេលញខានតាប៉ាត់ហើយពេលញខានអ៊ីនសាហ្វវិលត្រឡប់ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាម៉ាកាហៅចាំបាច់នៅតាប៉ាត់តាល់នាទីTanah Makkah Al-Mukarramah teo walaupun yuta patimul lebih mohalai dan timohalai maka ko Allah Subhanahu wa taala akan hitutul muktapat rebahnya tituanyu nen yaku Nabi Adam alaihi salam tipel kongkat ngak kai kong chu chong mlum lao di dalam surga tinan tahasakot maka Allah Subhanahu wa taalaបំបែក កាត់ មឹងទីវរបស់ កាត់ កង កាត់ ផាត់ ផាត់ កណាំ កង ដៃ គូ រស់ នៅ របស់ កាត់ ទី dalam zaman របស់ កាត់ នឹង maka dalam រយៈ ពេល យ៉ាអល់ តុក ថន ហើយ ក៏ បេះ តាម កាវើ tetapi អ៊ុម៉ាត់ របស់ នប៊ី មូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំ ហៅ កាន់ ពាក់ ងាក់ ការ កង ឈុឆង នឹង ហាប់ បាំង អតាតោ bahkan យ៉ា ផ្លោះ bahkan យ៉ា តោ bahkan យ៉ា ប៉ោ ណកែ tetapi Allah Taala ទីមត បំបែក បំបាក់ មក ក្រុម គ្រួសារ របស់ ញូ dan di klaunya nan yaku tipil kong Nabi Adam alaihi salam kat ngak tusa maka dalam keadaan kong kat nguicu kan a kong sempurna tetapi hatai memtaka kenong mong Allah Subhanahu wa taala hang tusa kong kat ngak belum keninan nan yaku Allah Subhanahu wa taala cap dam patelah kan aរបស់ kat menghaplah hai kat betal na tosoh tetapi umatរបស់ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan yaku ngak tusa dalam keadaan kong leh tetapi Allah taala tom chih kan aដើម្បីតកុំអោរ៉ាត់របស់ផងញូម៉ាសាអល់ឡោះតែទីប៉ាញូនឹងគឺ Nabi Adam alaihi salam ទីពេលកងកាត់ងាក់ឈុឆងហាសាកតទី dalam surga Allah taala hohi petron kat meng surga mato di dalam la dunya tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapelai nyungak ka kong chu chong dan nyukan tapat walaupun hatum ploh bang kong ka chu chongរបស់ខ្ញុំក្នៃ hapelai nyuniat tim ta ovel terlap dan tapat nasuha dan nyumtai di dalam keadaan kong husnul khotimah maka Allah Taala akan hipat menyu nanti dalam surgaរបស់ Allah Subhanahu wa taala oleh sebab yang kelebihan kong Allah Subhanahu wa taala berani jemput umat akhir zaman dan dia kehukan pihak thamada kanit genamរបស់ Allah Taala ka pemulia mong Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman dan dia kuat berarti syukur hai kabe umat telah tim tao dal tetul nikmat tungpim keninan tetapi Allah Subhanahu wa taala berai na jemput umat akhir zaman bahasanya terai ia keadaan robah umat akhir zaman mor bahkat nan yeคือ antara 70 ton dan 60 ton re atusar bahkat tung gai tung blam meng blam ta hai kabe chok di meng chok di hai kabe blam ta me masyaallah astaghfirullah dan amal ibatar bahkat nan ye ki tusa lo amal ibatar bahkat ye la basan ye semiang habak tau nan dan ye ku hotal haploh nitio cap selah jugaពេលវេលាកងកាត់សោះលបេះនៅកែពេលវេលាកងកាត់ពុងតងាក់ត្រាស់ការម៉ាក់សៀតនៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងយគឺតារលបេះលុយជាងពេលវេលាកងកាត់ពុងតងាក់អាម៉ាល់អ៊ីបាតាតតអាត់នៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡា tetapi dasar tekan nit genam kat ka rahmat meng Allah Subhanahu wa taala maka hapelai phong nyu prom taatនៅចំពោះអល់ឡោះ dan kan tapatនៅចំពោះអល់ឡោះ kelebihan ของអល់ឡោះតាឡា akan hiprei jika top som ដើម្បីបលោអាម៉ាល់អ៊ីបាតាតរបស់កាត់នឹងយគឺហុកពាក្យធម្មតាអូ ya ka Allah taala prei bulan Ramadan maka di dalam bulan Ramadan គឺ bulan kong rahmat bulan kong berkat bulan kong berjuh tusa hai kabeh kat manfaat di dalam bulan Ramadan umat akhir zaman keninan dan nyu talna gai Idul Fitri makna nyu talna gai raya Idul Fitri maka tusaរបស់ញូ masyaallah Allah taala akan berjuh tusa menggubរបស់ញូ ya kan nyepau di tepui bangke pek mengtian mak rabahnya namai masyaallah Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan tak nak nan hai kabeh di dalam bulan Ramadan kem tahasam lam kong hamlam nan basan chi ngak amal ibadat ya hang hamlam nan dan yeคือtarul pesem jeung hal pamlam mlam kai ne kai nan yeคือmlam lailatul qadar hai kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta bersabda kala galai ye kong nyusmeng sunat dalam fardu subuh 2 rakaat maka tarul pesem jeung tunja dan kiki kong tok di dalam tunja nan kai masyaallah Allahu
Allahu Akbar Allah Subhanahu wa taala phat nit genam na jumpuh umat akhir zaman apabila nyemu esmiang kong sempurna tan yu jam napak masjid dan esmiang perjamaah jam kong yu jam keninan Allah taala putusa dan Allah taala pak tercat Allah taala pemulihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipil kong yam temu masjid Allah telah beri pahala pelan takatuan tayam lenu nan dan tipil kong temu di dalam masjid unit i'tikaf Allah telah beri pahala tipil kong nyusmeng tahiyatul masjid semeng sunat qabliyah maka Allah telah beri pahala tipil kong nyusmeng sepiung imam takbiratul ihram 40 gai 40 hang tihom ta aklah takbiratul ihram maka Rasulullah janji la nyu akan hiklah mengsifat munafik dan nyu akan hiklah mengnarka temang di dalam surga rabba Allah Subhanahu wa taala tipil kong nyu amin sepi hang amin rabah imam dan malaikat akan amin maka hakik kong nyul katuan dan Allah Subhanahu wa taala akan hitul dan tipel kong nyutua zikir barit berum sepi hang imam hatai meng semiang pelom keninan maka ka kong khwah krang di dalam semiang rabah nyum keninan Allah taala akan hipasam pernah mewekti amalan sunat-sunat rabah nyunan masya Allah Allah Subhanahu wa taala phat nit genam na jumpuh umat Nabi Muhammad rea umat telah hapelan nyukan lekang tu an apa Allah Subhanahu wa taala maka phong nyu jauh nak do hang nabiរបស់phong nyuដើម្បីtong munajatដើម្បីtong doa tetapi untuk umat akhir zaman maka kenop de ta nyum yom na jumpuh Allah Subhanahu wa taala dan salawat na jumpuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nyu doa we hajat hakik kong nyukan daw na jumpuh Allah maka daw we maka tak kena dan Allah Ta'ala nit inam na jumpuh umat akhir zaman oleh sebab yanan maka insaf we basan jetal magai ni tia tim ta syukur hang nikmat kong Allah Ta'ala beri tupim keninan dan tia perlu we nga amal ibadat taat na jumpuh Allah Subhanahu wa taala